Вайзер Хурза знактили кешута. Базунгеут ну хабартима информацион равахт абуне. Студия Хурит Батрац. ورسه گارژن تخت بولکون نوز ماستسخین والا ورتالوتون پولچی کاماندیر الکسی وستریکو و عملت خبرل قگزر دسم بلدست نپادسه خاتم وی باورد توی کراسنم دارم زیان ماسد نرسپولیکه آفیتسالون دلیگاسی فسارین قطعت مینیستر خست کنگ میدویت دمیتری سرگلودی فدوخ میتینگ با کاستست پرزیدنت گاگلویت آلانه مسئله تیل الکسی وستریکو ود ایرون آدم خلار نوز ماستن رسپولیکن و زور استجتوی بیره با خسکوتا نادمن. سکوالیفیکاسی فبرزون ترکنن نسانن قوان خزارده کابازه کوشتن وقت سمنس ماستر کلاستن و دون وقت سمنس اونلاین خوزه یه خواهی دیشته کد زغنس آفتمه بازد توی بیره نگزینتم. Республика Хустар Ирестон قوان خزارده گاباز کوشتن ز کوالیفیکاسی فبرزونتر کنن نسانن وقت سوенس онлайн мастер-класс та ахамтимейл патоморфологическая и лабораторная диагностика болезней животных. Лекции тесен вақт саудзесте фонс буны дарха андер мандер тиматл загам котқа тархундуны баракканан тамгаска экспертиза саразын мандарта. Благодаря договоренности министра сельского хозяйства Алантура Шмаргиева с директором Кропоткинской краевой ветеринарной лаборатории мы в течение этой недели проводим краткосрочные курсы, вебинары для наших специалистов ветеринарного профиля, специалистов станции по борьбе с болезнями животных, а также инспекторов внутреннего ветеринарного надзора службы Югосельхознадзор. В процессе обучения наших краткосрочных курсов наши специалисты Республики Южная Осетия ветеринарного профиля повысят профессиональные компетенции в плане вскрытия трупов животных, постановки диагноза, написания и оформления протоколов вскрытия, постановки диагноза, выдача результатов исследований по экспертизам, а также повысить свои профессиональные компетенции в плане судебной ветеринарной экспертизы и постановки окончательного диагноза. Республика Хустар Ирестон ветеринарий эма фустара на управлении Серхлавак тедите ацем از بانسان کوتا زغگدیستانسون آخر فرسه و دون بیرن اگزینت تبازد توی کستسن رابزدست سکست ماستر کلاست خیادی سنس ارتن سپیسیالیست کد گورز خینوالی آفت رایون تیدر آشون کورس فرشخو برای سوی نوگزون جینت کد قوی لابراتور دیزا کوچه ترازن داکومنت کد قوی فرملیات کنن فوز کد قوی یعنی است بازون هودت میره اینفورماسیونیست نمک اینفورماسیون کدونیرن یوم نزد تام هاشو کورس برش فخوز در جست زونشینت جاز مدرمان ودیس آخام کورس تا فچه خاطن نم ما بوزن زغنال کمندر آخر ویبینار تا وقت فساونز ارولاد در ماستر کلاس تا فون فسته یخیادیش ترایستست سرتیفیکات تا اوتات آلونا میدوی ترینات خربات ویرا اینفورماسیون را آغدابون سخینوالتا آتساز در ورقه بانسان کود توی رواق دنبال وردن فخود توی ریسپولیک رواق دونتم آخم رواق دنبال تما آرست در سدست رایونت در و دونیم زاو رایون در Festagast tradicisiz zau rayun ravaq duntan irt emezerdil levgeberek bombalset tekenen. Afte tavet atsas der ravaq dumbalan serman gudnistani vegi skola kas çifetsi ve donay alkemender. Atsi izer axır geninek texerzbon zaxtoy skolan ema bag axtsef kuttoy nok tsartmem. Sırxgavazil ay falisteyrasid istemadzal seyrag arxaycetem. Zau rayun ema goret kvaysa skola ravaq duntem. Atsın saniyek cimbon ve donay alket ses komil der qazet axsas gomid bal khud tin kot toy sakara dil amayis toy zardiyag arfatem zawra yon rawaq dontan prezident amakhitsa od serdar numay arfayn khasta zaxta akhirad amazona de ministra khasta khaskanji khadi ve glolata aslan. Первое, что я хотел сказать, это принести извинения от имени президента Республики Южная Осетия, а также от председателя правительства в связи с тем, что очень насыщенный график. Они не смогли сегодня здесь находиться и лично вас поздравить.
от их имени это постараюсь сделать я. Первое, что бы хотел вам сказать, запомните этот день. Вот, поглядите в глаза ваших одноклассников, потому что этот день не наступит уже никогда для вас. К сожалению или к счастью, скоро мы это узнаем. Перед вами начинается новая жизнь, новые возможности. Всегда идите к своей мечте, к своей цели. И тогда у вас все получится. В добрый путь! Всего вам самого хорошего! Ձաո ռայոն ադմինիստրացիի սերգլավակ թբլթ վանդա ռարվակ ու տորավաղդունտեն əməsin նվfədzəx ստացəməy արխայոյ սəfənd դəսəxəst kənənil սախոր kənոy əmənə республикənոy ակկագն bəstəktəm. Желаю вам счастья, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Пусть всегда над вами будет голубое небо. Алло, Մածալը վալգət դրավաղ դունթի ուխայ խորզեղ չնրցդստը գրամատա թե əmədi պլումթայ, ախորը ռեստեջի կոտ սկոլայ ավտəxsəna դամուն սարդ դərսəxի իտտəк խորսկերավ դստույ вайтəxəй. Вы когда-нибудь видели гречанку, которая красиво танцует осетинские танцы? Агапова Ева Ироновна, выпускница 11 класса Дзялской средней школы, за активное участие в культурных мероприятиях района. Кочева Агунда Хасановна, выпускница 11 класса Дзялской средней школы, за активное участие в культурных мероприятиях. И золотой голос нашей сцены Гаглуев Владислав Муртазович. И хотела бы попросить, чтобы вот где вы не учились, танцуйте красиво, пойте на осетинском языке, чтобы мы вами гордились, чтобы родители вами гордились, чтобы вся Осетия вами гордилась. Фабарэг номинации азы хоз дар ахорганинак дар ацы качнуме аккагсис хозей қавастак гокскулай равагдун козат Анастасия. Район администрации ахор хаяд саргавак жиота алик диплом тамакад грамата тайс хорзах чинкута. Ивен дасаз дар гсатых та амазонын зинятта ахор зантанчина халак кутавцы ахорганжты дар. Официал хайфаста авдстырцы равагдун бала хаядишчтан концертун программа. Сценал авдстдст қалзак ама ир номер та музыкалун лавар район равагдун тан اما خارگنجتن بالا وارکوت تا زاو سکول اینترنات را واقعدون گاگلویت ولادیسلاو. Հացը դիստաջիղ սավ մածալ մրբալ սավջտան սիս ացակ բարակ բուն. Կոկոյթան ժելա կոց տրավուլ ծխորբատը վերա ինվարմացուն ռավաղտ աբուն. Radunën testobaftet sëvëlete choreografion ansambl Irunek Uhte, nërtani nevzung artistanasyon kultura berzund envazadıl ravdestuj suçi, se arhajde të kheu bjazër stelle reportaj. ارتفت بنات اما گران پری آدمون کافت سوالت خوريوغرافيون انسامبل ایران فوالاخیز آیوت اخسن آدمون چمپیونات لازورنه والنا سوچی دوامین دون دکگمه هفزون کافت تسخست کدو ارتکافت امرتیه در رایستو یول برزون ترنسنتم ایران ماسون کافت سیم خخون اما ایسپاینا کفتتن خورز آرخس کدو جوری ونگتم شپوردو و کافته ارتکاف جودی مخن وش ارتکافته مخرویستم آلکش کافته در جاگ بند ما اومگس کستی مخن رو توی گران پریم Хугата Диана нахастемгаска конкурса хадрайстой в России, Беларусь, Сомих, Греции, ама Абхазия республика Свалетта. Сарах зина дравдостой армас кавчтана фалама музыканта зара кенчта ама невгенчта дар. Достой куда музыканта афта зара кенчта дар, афта мануж невгенчта дар, ама кавчта дар. خوريوغرافي انسامبل هم شدي فيستيفال شبور هما دوبا جودي فيلم جودي كونكورس دكابون دي كلا كونسرت لين دوبا بونتاودي كدو افتافتا سبالات دوبا في دويا كبابا كونسرت دوي
موريما نفتا ولف قدر كنتم قدر كنتم أخيطار درب دستا Կոնկուրսը կերուն ու աղդրցդ գալական ծերտ ամիախայ դիշտաս եպպետեր խորզակ չնրցդստը կադը դիպլոմ թե ամամայդան թե նրտասվալ է խորեոգրաֆիոն անսամբլ իրոն եխից հետաքանը աբվաղ սրաստեջի ձևջղա ծու կոնցերտ ուզեն հուեմեմ Բյազրտստելա չեխոյթալ դինած խուրբաթե վիերա ինվորմացուն ռավաղդաբուն Դարտար բոզունգեութն ռեսպուլիկե սուտկե դերղը ծախան բոնղադուձան ու իմը Znora rajnődzän aszt bunagad bunai staszkroduszy chsaveta fantas wardzan kavda. Zawara june aszt bunagad bunai fantaskroduszy chsaveta duodes wardzan kavda. Qoysayder aszt bunagad bunai duodeskroduszy chsaveta forest wardzan kavda. Leningora rajone aszt bunagad bunai anudeskroduszy chsaveta irtendes wardzan kavda. Respublike stolica Valeder aszt bunagad bunai staszkroduszy amersaveta цпердес wardzan kavda. آخر ودستنا بون خبرتم نرادو فیلم بلد میفیره